नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संसद भवन संकुलात जाल्ल्या एनडीए संसदीय पक्षाच्या बसकेत आयज एनडीए खासदारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो भारत अमेरिका व्यापार कबलाती बद्दल सत्कार केलो. बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळें की अमेरिके वांगडची व्यापार कबलात इतिहासीक आसा आनी भारत EU मुक्त व्यापार कबलातीचेर सय जाल्या उपरांत फक्त एका सप्तकातूच ही कबलात जाल्या. प्रधानमंत्री मोदींच्या फुडारपणा खाला सगळे विकसीत देश भारता वांगडा समन्वयान काम करूंक इत्सितात. रिजिजू हांणी म्हायती दिली की आतां मेरेन 39 देशां वांगडा मुक्त व्यापार कबलाती जाल्यात. 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं. इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है. एनडीए संसदीय पक्षाच्या बसकेत नवनिर्वाचित भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांचोय भोवमान केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी हाचे आदीं घोशणा केल्ली की मेड इन इंडिया उत्पादनार आतां 18% कमी US टॅरिफ आसतलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे कडेन उलयल्या उपरांत तांणी सोशल मिडिया पोस्टात ही घोशणा केली. आपले प्रिय इश्ट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पा कडेन उलोवप खूब बरें आशिल्लें आनी जेन्ना दोन व्हड अर्थवेवस्था आनी जगांतली सगळ्यांत व्हड लोकशाय एकठांय काम करतात तेन्ना ताचो लोकांक फायदो जाता आनी परस्पर फायदेशीर सहकार्याक प्रचंड संदी उपलब्ध जातात अशें मोदींनी म्हळां. नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान 2026-27च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचें स्वागत केलां आनी देशाच्या विमान येरादारी क्षेत्राक आत्मनिर्भर करपाक तेंको दिला अशें म्हळां. विमानांनी भारतीय घटकावेली मूलभूत सीमाशुल्क सूट देशांतर्गत विमान उत्पादनाक लक्षणीय रित्या चालना दितली अशें मंत्रालयान म्हळां. आकाशवाणी खबरां विभागा कडेन उलयतना नागरी विमान येरादारी मंत्रालयाचे सचिव समीर सिन्हा हांणी म्हळें की देखभाल दुरुस्ती आनी दुरुस्ती उपकरणांचे भागावेली कस्टम शुल्क सूट 2028 मेरेन वाडयिल्ल्यान भारत जागतीक विमान देखभाल केंद्र म्हणून मजबूत जातलो. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रखरखाव, मरम्मत और जांच पड़ताल यानी MRO उपकरणों तथा कलपुर्जों पर सीमा शुल्क छूट को 2028 तक बढ़ाने से भारत एक वैश्विक विमान रखरखाव केंद्र के रूप में मजबूत होगा. ये सभी उपाय मिलकर लागत कम करेंगे, साथ ही कुशल रोजगार सृजित करेंगे और वैश्विक विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाचें कौतुक केलां. कितल्याशाच देशां वांगडा मुक्त व्यापार कबलात केल्ल्या बद्दल तांणी तांचें कौतुक केलें. संसदे भायर पत्रकारां कडेन उलयतना पासवान हांणी म्हळें की युरोपियन युनियन आनी अमेरिके वांगडाच्या कबलातीन जागतीक स्तरार भारताची प्रतिश्ठा वाडयल्या. एनडीए संसदीय पक्षाच्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी खासदारांक म्हायती दिली की अमेरिके वांगडा भारताची इतिहासीक व्यापार कबलात ही सततच्या संयमाचो परिणाम आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नागरिकांक ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक परिक्षा पे चर्चाचो खाशेलो भाग पळोवपाचो उलो मारला. सोशल मिडियाचेर दिल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्र्यांनी भारतांतल्या तरणाट्यां कडेन संवाद सादप हो एक प्रेरणादायी अनुभव अशें सांगलां. ताणमुक्त परीक्षांचें म्हत्व तांणी सांगलें आनी आव्हानां पयस करप, समतोल दवरप आनी आत्मविश्वास वाडोवप हाचे विशीं वेव्हारीक अंतर्दृश्टी सांगली. अंदू दिल्लींतल्या देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपूर, गुवाहाटी आनी 7 लोककल्याण मार्ग हांगा परीक्षा वॉरियर्सां कडेन संवादात्मक सत्रां आयोजीत केल्लीं अशी म्हायती मोदी हांणी दिल्या. विकसीत भारत रोजगार आनी आजिविका मिशन ग्रामीण हमी कायदो 2025 हो बायलांक आदार दिवपाक कितलेशेच बायलां केंद्रीत तरतुदी सयत समावेशक आनी सक्षमीकरणा खातीर डिझायन केला अशें सरकारान म्हळां. लोकसभेत एका प्रस्नाच्या लेखी जापेत कृषी राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी म्हळें की नवीन कायद्या अंतर्गत बायलांचो किमान 1/3 सहभाग अनिवार्य आसा. ह्या सुवातांनी 5 वर्सां सकयल वा त्या परस अदीक भुरगीं काम करपी बायलां वांगडा आसात अशा सुवातांनी पाळणा घराची सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें मंत्री उलयले. फुटबॉलांत काल तुर्कस्तानांतल्या आंतल्या हांगा जाल्ल्या S&B स्पोर्ट्स फुटबॉल संकुलात जाल्ल्या इश्टागत मॅचीत भारतीय वरिश्ठ बायलां पंगडान जर्मन पंगड हर्था BSC फ्राउयेनेचेर 1-0 अशें जैत मेळयलें. 37व्या मिनटार ग्रेस डांगमेईन निर्णायक गोल करून ब्लू टायग्रेसेस पंगडाक जैत मेळयलें. AFC बायलांची एशियाई कप ऑस्ट्रेलिया 2026 सर्तीचो तयारेचो एक भाग म्हणून भारतीय पंगड अंताले आसा. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन बिहार, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब आनी उत्तर प्रदेशांत दाट धुके पडपाचो अदमास काडला. फुडले 2 दीस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगाय अशीच परिस्थिती उरपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.